सान भाई विजय प्रधान फार्म को आसचु आंब गछ सुंदर भाव आंब गछ लगी फली एवं सपुरी लगी विभिन्न प्रकार गछपत्र लगी से साइड रे गोटे छेड़ी फार्म पर गोटे कंस्ट्रक्शन चली बहुत सुंदर होती देखिक बहुत खुशी लगला एवं ए अनुसार आम भाई माने आग को बढ़िया चेष्टा करंतु पूरा खुला टिके रहा कथा ना एमती झरका करी करा जाए अधा लगा उठी करी हाँ हाँ ओहो हाँ 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 हेले एटे मु पचाउची बड़ लंबा लंबा दीटा बकरा कराला आ टिके छोट दीटा बकरा गला माने कोन उद्देश्य एटा किंदी कोन हबोटा एटा ऊपरे बुट्टा स्प्रेड हो भाईना हैं ऊपरे बुट्टा स्प्रेड हो पगड़ा के दिनो सासा पगड़ा करा पता लिया था नहीं सेटा तो ठीक कथा जे नहीं मु पचाउची ये तो देरा जो आचानंगा इबा री में जो यार नहीं खाली यार लीक के लो विभाग शांति के बोले लीक रहा पकड़ फाउंडेशन जान की बात है हा माने फाउंडेशन पूरे लीक हां ठीक हां डुटका डुटकी गिनो हां भाई रोबर है नो बुका रहिया सेकंड डिस्टर्बेंस गिनो हां देखा से ये हो गया ना हां ये करे बोले समस्या आने जाने बोले कतर कतर है हां ठीक ಈಗ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ಹಾಲ್ ಆನೆ ಮಡೆ ವಾಲ ಇಗುಲು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ठीक है नो के टाइम में नियम के रिक्स मन ट्रेन पदाती मन है मानो ने के रिक्स के पाने कोई के रम बाहर भी यार बैरिकेडिंग के जरूरत है ना बैरिकेडिंग कितने के रम फ्री लाई जो इंगा ना है ना हां ये तो संदेश ऐसे कर करता संदेश हां ठीक है इंग्लिश भाई ना करता हां हो राजाते अनर माने रिमार्क माने नहीं रखता अनर ते माने हां लेकिन तो ध्यान देते हैं ना हां ठीक है आन भाई ओटे तरे तेरे बाबा हां ओटे तरे बाबा हां ठीक हां ओ इतकी मेहनत करनी है हां ठीक है तो कोन छेली फार्म बनाई छेली फार्म भिन्न प्रकार छेली रहबो गोटे प्रकार भिन्न प्रकार प्रजाति रहबो पाट करा हो छुआ मड़ामड़ी करते आउ थोड़ी आसवा जो चाष हम से आसवा हाँ सर हाँ এইটা আপলটা নাকি এইটা আপলটা এইটা भी टेस्ट नथले सर एबे मु आसली पानी कोसा हां पानी दो देले हबो एबे अंगूर भी जो भले हैची अंगूर काई गछ हेडी हेटा गुटे सेथे गुटे अछि पूरा एबे बुरताल होई कर साइज होई सर ओहो ए एप्पल मु दी प्रकार दीटा गछ लगे दी प्रकार दीटा गछ लगे आ गछ एमती हां नहीं पानी देबो पड़ियो पानी एक खरा को 200 ना सप्ताह को 2 थर नहीं ना हमें तो दी दिन रे आम माटी अलगा माटी एटा गुटे अलगा माटी आम माटी सुक्की जाउजी अंगूर ही थाकी हां सर आंब किसी कम नहीं सर पानी दिया होती भल आमर भी 10 गोटे पड़ी पड़ू गोटे गोटे लगे मुझे कली 8 मास आरंभ कर लिचु गछ छोट होमर এইটা অলগা পিজুড়ি এটা অলগা এটা কোন অঙ্গুর এটা নাই নাই অ্যাপল না ও অ্যাপল না এটা ফল আসেনি বলে নাই স্যার এটা কাই রখাইছে এটা স্যার এটা মাঠে দেবা কথা হ্যাঁ এটা কোন হবো সে কোনা করতে সে আরম্ভ হ্যাঁ এটা বুঝিলি যে ছোট হইছি তো সেটি মু কইলি বড়টা সে মু বড়টা দেবা কথা মাঠে হও নলে हमरो से ये डिस्टिल वाटर बोतल बड़टे नहीं कि से गुडा गोटे गोटे कर देली हो जियो सर एटा पुतबा कथा सर नियम को हां एटा आराम से माने तार तार पाइबो हां पाइबो सर ये बड़ होबा कथा हां बड़
ଆପଲ ଗଛ ବହୁତ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇଛି ମାଟି ଏଇଟା ଟିକେ ଗାତ କରାହବ ଗାତ ଏ ଯୋଉ ଗାତ ନାହିଁ ଗାତ ହେଇ ଟିକେ ରହିଗଲେ ପାଣି ଟିକେ ଭଲ ଜମା ରହିବ ଆଉ ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ ଗାତ ସାଇଡରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି ସେଥିରେ ଜମା ରହିବ ଯେତେ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ ଟିକେ ଗାତ କରିଦେଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ ଆମର ବାଇଗଣ ମୁଁ 1 ଏକର ଲଗେଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ମୁଁ ଭଲରେ କରିପାରିନି କାଲି ଆଉ ପାଇପ୍ 30ଟା ଆଣିଲି ସେଟାକୁ କରିଦେଲେ ବାଇଗଣଟା ହେଇଯିବ ବାଇଗଣ ବି ରେଟ୍ ନାହିଁ ସେଇଟା ତୁଳିକି ଖାଇଦିଅ ତୁଳି ନହେଲେ ସେ କେବେ ଆସିବେ ବିଜୟ କେବେ ଆସିବ ତାକୁ ଦେଇ 2-3 କେଜି ସେ ମା ବି ଘରେ ଜଣେ ମୁଁ କେତେ ଖାଇବି ନାଇଁ କେତେ 5 ଟଙ୍କା 7 ଟଙ୍କା କେତେ ଅଛି ହଁ ସାର୍ ଖାଇଦିଅ ବରଂ ଆମର କଳା ବାଇଗଣ ଆମର ଆଜ୍ଞା କଳା ବାଇଗଣ ଏଇଟା ଟିକାବାଲରୁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସାର୍ କ'ଣ କରିବି ସେ ପାହାଡ଼ରେ ବୁଲୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ବେଶୀ ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାଣିର ବି ଅଭାବ ସାର୍ ଟିକେ ଲଗେଇଛି ପାଣି କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇଠୁ ପୁରା ଶୁଖିଗଲା ସେ ବୋରିଂ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର ସେଠି ବଡ଼ ବୋରିଂ ଦରକାର এটা ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିছে ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ନାଇଁ କି ଆଉ ପଡ଼ିବ ଆମ ହଁ ହେଲା ଠିକ୍ ବର୍ଷା ଇଆଡ଼େ ହେଇଛି ବୋଧେ ନାଇଁ ପରା ଆମର ମୋଟେ ନାହିଁ ଦିଥର ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବ ଭାବୁଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଲାନି କି ସକାଳେ ବି ହେଲାନି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଜରିଟେ ଗୋଡ଼େଇଦେ ଜରିଟେ ଯାହା ବି ହଉ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ମଟରକୁ ପାଣି ନ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତ ଆମର ତ ଠିକ୍ ଥିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲାନି ଆଉ ଠିକ୍ରେ ଫଳଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ କହିଯାଏ କିଛି ବିହନ ନେବି ବୋଲି ନ ପାଚିଥିଲେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଟିକେ ହଳଦିଆ ହବ ସେଟା ପୁରା ମାନେ ଇଏ ହବ ହଳଦିଆ ହବ ଏଇଟା ବି ସବୁ ସଫା କରିକରି ସାର୍ କୁଟା କରିକରି ହଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ OLSରେ ହଉ ନିଜ ପଇସାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ହଉ 8 ଇଞ୍ଚ 10 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଖୋଳନ୍ତୁ 10 ଇଞ୍ଚର ଖୋଳନ୍ତୁ 8 ଇଞ୍ଚ ବି ନାହିଁ 10 ଇଞ୍ଚର ଖୋଲିକିରି ଏଇଟା 7.5 HP ମୋଟରରେ ଲଗେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ପାଖରେ এইটা ফଳି ନଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଳିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ସେ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲୁ ଇଏ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ଭୁଇ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଜୋଇଁ ପିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲୁ 2 ଜଣ ମିଶି ପରଦିନ ଆସିଥିଲେ ଧରିକରି ଗଲେ ଆଉ ମତେ ହଁ ସେଟାକ 700-800 ଆସୁଛି ପୁରା ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ଭଲ ହେଉଛି ହଁ ସାର୍ ଘାସ ହେଇକରି ମୁଁ ଆସିକରି ସବୁ କରା ହବ ସାର୍ କିନ୍ତୁ କ'ଣ 2 ଜଣ ହବାର ଅଛି 2 ଜଣ ହେଲେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ବାଇଗଣ 1 ଏକର ଲଗେଇଦେବା ଲଙ୍କା 1 ଏକର ଲଗେଇଦେବା ଜଣେ ନା ସାର୍ ମୁଁ ବି କ'ଣ କରିବି ସାର୍ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଇଲେ ସିଆଡ଼େ ପଳାଉଛି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ତଥାପି ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ସେତିକି କରେ ଏମିତି କହିବ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଧରିଥିବା